Okay. Thank you. Oh, bayan. Thank you. Maraming salamat. Alright, sukli. Okay, let's go. Let's go. Good morning, good morning, good morning. Okay, thank you. Mga idol, ayos. Thank you. Naglako na naman kami isda, idol. Oh yeah. Alright. Sambagon gagmay ug manulso. Order isda, sambagon gagmay ug manulso. O isda mo diha. Gagmay ug manulso. O isda mo diha. Order isda, sambagon gagmay. Yun, may customer na naman. Oh yeah. Alright. Pili lang. Pili kayo dyan. Dalawang klase lang. Oh yeah. Yan. Sambagon, manulusog. Manulusog, sambagon. Oh. Bira he. Hoy, kitapos na. Timbangin natin, timbangin. Alright, oh yeah. Bebas. Malaki. Uy, malaki. Maitiman yung bunga niya. Maitiman kita. So, yan. Okay. Thank you. Sambagon gagmay ug manulso. O isda mo diha. Yun. Timbang na naman, timbang. Okay. Alright. Ito nga. Kalahati. Saan yung bumili? Nawala man yung bumili. Hintayin natin. Yun na to. Yun. Lumabas na. Lumabas na yung nag-order ng kalahati. Okay. Mga idol, ayos. Kalahati ito nga. Mikos. Mikos mo dyan. Mikos. Ayun. Dumami yung mga oh, yun, may bumili pa. Alright, oh yes. Doon yung bahay niya. Bili siya ng isda mo diha. Sambagon. Anong tirada? Oh yeah. Oh, bayan. Thank you.
Maraming salamat. Alright, sukli. Okay, let's go. Sambagon gagmay ug manulso. O isda mo diha. O isda mo diha. Ay, bumara. O daray ka. Sambagon gagmay ug manulso. O isda mo diha. Yan. Pili, 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 pili. Manulsog ug sambagon. Bagon ug manulsog. Okay kayo. Yon para 1 kilo. 1 kilo ba? Wow! Okay kayo. Okay kayo. Shout it. Shout it mga idol. Uy. Alright, thank you. Sambagon gagmay ug manulso. O isda mo diha. O daray ka. Sambagon gagmay ug manulso. O isda mo diha. O daray ka. Sambagon gagmay ug manulso. O isda mo diha. Gagmay ug manulso. O isda mo diha. O daray ka, sambagon gagmay ug manulso. Yun, nanay. Pili si nanay. Pili lang manulsog, sambagon. Manulsog, sambagon. Sambagon ug manulsog. Oh yeah. Manulsog. Isang kilo. Sukli. Alright. Thank you, thank you. Sambagon gagmay ug Thank you, Nay. Thank you, Nay. O isda mo diha. Order, order. Gcash na naman ang bayad mga idol. Okay kayo. Gcash lang, Gcash. Pili lang sa manulsog ug sambagon. Gcash lang galing Hong Kong mga idol. Okay. Bigay dyan sa kapatid niya. Mga idol, ayos! Right. Thank you. Okay. O daray ka, sambagon gagmay ug manulso. O isda mo diha. Igutom. Igutom na sa paluloy. Pili mo na ng biskwit. Alright. Oh, yes. Biskwit mo ipaliton. Bigyan mo, kwarta. Okay. Pili biskwit, paluloy. Small idol. Hindi pala biskwit man, easy man. Oh yes!